Hi, good morning everybody. Another day, another laag, another vlog. Tong laag day. Santa Irene daw. Yeah, we're going to Saint Irene. Saint Irene. Bagaton. Mount Balatukan. Charis. We're going to Mount Ba in Santa Irene. We don't know where we're going. Bajangon ba? Mount Balatukan. In Claveria. Asa ba niya? We hope someday we can go to Kuan. Over the Bakod. Yeah, we're going there. Yeah, we're going to Over the Bakod, the coffee shop in Bayugan. Yeah, the overlooking. Yeah, the overlooking coffee shop. We are with Mommy As. 1 hour and 30 minutes na ang hike. Yes, see you in a bit. Yeah. Balik na sa scooter, kay mahal ang gasolina. Hi guys, so we're now going to Bagudanon. Padulong na ta sa campsite sa pinaka-highest point of this mountain. So minor hike lang ni siya guys. Day hike lang, no? 400 meters and ang trail is ingon ani. Diba? Tamang pasingot lang good guys, no? Dili tamang sigig pundo lang sa house, naara sa atong couch, nag-laptop. Diba? So, once in a while, we need to go somewhere for the first time. Whoa! Something that I like doing. Mag-walk somewhere na wala pa kadto, 'di ba? Somewhere new. So pag day hike, ingon na nato outfit, guys. Naka-cap for init protection, windbreaker for iwas gas-gas, and kanang just in case na may insekto na mamaak, no? Somehow protection lang pod gamay. And then hiking shoes, very important. Trek pants. Good to go. Waterproofing sa imong mga importants like phone and camera. Para dili mabasa. So mo ni siya ang trail here. Kumusta mami ni Esther? Hanghal na. Ninang. Like ko nagsingot ang foundation. Ay sa anggol, do pa na iris. Kisa di panito nga nagdubli-dubli para yung jacket. Magpilates ba ya? Mag-hike karon later magpilates. Wala na yung jacket man. Ikot na siya mo. Singot check day or heart rate check? Heart rate check. BP. Wala, pungkay. Wa pa ka nakapungkay ni ha? Gani, absent ito to. Muruba pa ka na-activate ato. Naman kay vlog ato no? Na-aday. Yung ban na. Lagi si Russell man dito pag oo, naguban na ito. Nakakuan sa ito, Mirin. Oh, murag nakasaloman ka ito, Des. Ano yung suot mo sa wapo? Meron, no? Salomon. May salomon ka ito. Colombia, ang Colombia. I-zoom. Ang Solomon. Hello mga ka-nature. Feel the music of the nature. So, this is the view here in Bagudanon. Very nice. There. Look here. That's very... That's Andanan River. Pwede tagikan ganina guys. Kanang daghan og buildings there.
Tapos padulong sa San Franz dito. Okay. Lami kay isang yun. I like it. Super nice here. So if you want day hike, chill hike, gusto lang mo masingtan, no, exercise every Sunday. So let's go for a day hike. Invite us kung mga to here near lang sa Caraga, no, kay muuban mi. Makiki-join. Hi guys, so welcome here. So this is the view in Bagudanon Peak. So kung gusto mo mag-day hike, dire perfect spot for day hike. Sunday morning, so mag-exercise, magpasingot with a view, with a fresh air, no? So dire pasok sa banga sa Santa Irene, Bagudanon Peak. 1 hour 30 minutes ang pasaka here, and ang biyahe from Butuan City is about taas ng 2 hours or sa Barangay Santa Irene in Bayugan. Okay, so from Butuan City, it's about 1 hour 30 minutes nga travel time. And then ang pasaka po, 1 hour 30 minutes or 2 hours kung sige mong chismis, no? Bagudanon Peak, pasok sa banga. Go, 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 sa go! Diretso na. Maulan mo yan. Gusto niya pa rin mo ka. Sila. Okay naman ni. Kaya. Basta ready. Hi! Nangabasa mi guys. So, 3 kilometers di ay from the peak pababa. One way lang 2 kilometers. So, all in all, 6 kilometers. Mine is 14,366 steps. Tanan-tanan. There you go. Ito basa naman to.
Off to the kapihan. Currently, this is our view for today. We will have a coffee here. I mean Sikwate and Putumaya. Look at that view, guys. Very nice. Finally here sa Over the Bacod. Still basa. Mag-ilis ako, guys. Kakarating lang. May pasi dito, Mike, kaya nakailis na siya. By the moment, it's very maulan. With a very nice view. Okay, this is our Sikwate and Putumaya. Nakaon na, nag-ano ka siya. Ano ko ka-try og Sikwate na mag-ingani? Pero lami man siya. Kadungagan na pag baka kanya nila. 15. Di pa dool ik. Sé que fascinó hacer, pero he de comprender que aunque mi don me dé, no debo ceder. Ahora lo intentaré. Y estoy aquí. Caí 1000 veces y aún sigo de pie. So, sino ang mga bisita? Ngayong hapon na ito, nais kong ipaalam sa inyong lahat. Char. Money siya, guys, ang ilahang exclusive na space. So, may table here, good for 4, and then here, pwede 8 people here. So, overlooking gihapon, na murag mga couch-like here. And then, sa man ni diri, murag exclusive pod nga room. Diri sa sides. Nice kay diri, guys, no? First time here. Alright, so mo ni siya akong pasabot nga exclusive nga room. Kani siya here. I don't know siya nasa sulod. Ay, room gapon. Pwede gapon mo dito mag-dine. Pero murag exclusive siya. And napod upstairs. Ano siya ang view pababa. Ano sila dito? There you go. Es mi sueño, lo intentaré. Y estoy aquí. Ya no hay barreras que me hagan temer. Haz lo mejor que puedas. First time na mo dito nga peak. Day hike peak. Day hike lang siya. Nice siya nga place to explore. Or padulong diri sa Over the Bacod. That's our guide, Dartaps. Pag gusto mo moan diri, itap lang si Dartaps. So, pag mag-outreach mo here sa Bayugan sa Sur, oh. Tap him. Iyang Facebook, we will link below. Wow! Among ibutang iyang name sa Facebook or Messenger sa description. Direct contact.
Yeah, that's my friends. And our Tito. Over man niya, oy. Pasalubong for our Sir Sibuyas. Nagkipan man niya. Nakaka-makontak, Sir Dar. Among guide. Hello. Kuan, kung Facebook, Oh. ikuha na lang sa link. Sige, sa description na lang. Itaas Sakto kaya to. akong pangalan. Sakto to sa description na di ay. Kuhan tayo akong And brand. yeah, yes. Mo Brine na and logo. Dirt. Yes. Okay, Brine and Dirt. Yeah. Mga rato. So, na Facebook ang Brine and Dirt. Ikuha na lang po na ako sa link. Oh yes, sa link na lang po dayon. Thank you so much. Bye. Basing palito na ni Kuan, Bogart the Explorer. Hindi na ba may magkita na dre? No, oh. Kasi kuhan dre tayo, no? Surfer po siya, di ba? Napo siya, ay murag taga diri na siya. Yan eh. Oh. Oo, taga diri na siya sa Bayugan. We're done! Going back to Butuan na mi guys. Busog na mi and so happy to explore the place. Ready na mo compute og grado. First time na mo diri tanan. So like, thank you so much among guide. Nalingaw mi kaayo, no? Sunod na pod. So aman ta sunod mga guys. Mamayad sa daw ta og goan. Ay, uday. Gasolina. Ang sunod kay mag-amot-amot. Okay. Yeah, magsabot ta pud ta sunod. Mayapay. Pero ang mong yung goal kay mayapay gid siya guys. Og malalag. Og malalag. Kana mga duol nga mga bukid ba kay Perme. para mo masabi pud namo nga taga Butuan jud mi og mga taga Caraga jud mi no. You know what I am expecting? Halala to. Correct. Ay nagsugod. Nag-English na ang Kung sirat sa kuan, ba't sikwati? ay lami ng parat ni Sarap nang. na nang be. May Mr. Chips day. Na dito sa likod dear, Mr. Chips dear. Saba, alala, English naman si Jo. Uy. Unya, mga on sa mi mga guys ha.